सांग माने आपण मानकु गोटिए 1 रुपीस रे गोटे नोट देखौछि आ प्रथमे नोट टाକୁ चिन्हिबा तो आपण देखि परथिबे नोट गोटे जो 1 रुपीस लिखा है तार संख्या एक लिखा है सिग्नेचर मध्य उठ रही तो सब पार्ट पार्ट करी आपण मन को देखौछि हैला क्लियरेंस देखि नियंतु चिन्ह आगे आगे कॉइन गुडी को चिन्ह यदि एई भली आपण पर किछि कॉइन सब रहिछि आपण देखते गोटे नोट को पूरा परिष्कार भाव में आपण मन देखेली सीरियल नंबर ता सिग्नेचर तार मसिया को N9 N6 सब देखिले तापर आमे प्राइस मध्ये आपण लाइव प्रूफ देखेम तो आर प्राइस देखिले आपण आश्चर्य लागिबो पूर्वरु केते थिले एबे केते चलची देखंतु ये ए जो नोट टी हैला 1917 मसिया रे हैला एसी वाटर साइन स्मॉल रायपुर रे जहा कि आन मेंशन करा जायछि तो एठी आपण मन को देखंतु एठी मेंशन करा जायछु आर प्राइस देखंतु पूर्वरु 43000 टका थिला एबे बर्तन 31000 टका रखा जायछि जदि आपण पाखर थाए ताले एई भली नोट आपण मते नै पारे तार एठी मेंशन मते कहि दो 100% ग्यारंटी हैला 100% ग्यारंटी आइटम फॉर्म विस्तार राजियर हैला जे भी आकु किनिबो जो कंपनी जो coinbazaar.com को जाई के आपण जे बिक्री करिवे 100% से लोक ने बोली से मेंशन करचंती आउटी पुणी आपण को ओल्ड से नोट मध्य देखेबी तो नोट टा आपण देखंतु भला भाबरे तापर आपण माने बुझी परिबे हैला ये जिम हैला तार माने फ्रंट साइड से 1 रुपीस रो B12 अछि देखंतु B12 107252 एई संख्या मैचिंग होता दरकार नोट पूरा एमती थिया रहिथिया दरकार आ प्राइस मध्ये म आपन कहबी ब्रेक साइड रे देखंतु के भले देखा जाउछि एकड़ असुस्थ म चिन्ह दे टंकाटे भी देखा होछि हैला ए जो टंकाटे चिन्हटा टंकाटे नोट आ ये हेतिबो को मसिया हेतिबो देखंतु आपण को मसिया हेतिबो ना 1940 मसिया आपण भाबु डाउट लागुथबो से मैं क्लियर कर दोछि मु एडे देखो ए हला 1940 मसिया आ जहार किंग किशोर नोटा VI विस्तार इंडियन ताला आर प्राइस देखो पूर्व थिला 2000 टका एबे वर्तमान 1700 टका रखा जायछि यदि इंटरेस्टिंग अछि आपण पर थाए ताला आपण मते कमेंट बॉक्स कमेंट करी आपण मतामत दियंतु आउटी आपण पई आसी गुटे 50 टंकिया नोट आपण आश्चर्य लागुथि 50 टंकिया नोट कोन बिक्री हबो ए लागुथु किंतु 50 नोट देखुथि एई बोली सीरियल नंबर काहारी पाकर नथिबो नोट जदि बे थाए से लोक भाबुते केमिति बिक्री करिवे ना एई साइट रे जाई बिक्री करिवे coinbazaar.com को जाई शॉप रे कारण एठी से आइटम प्रो 100% ग्यारंटी दे कहछन पैसा पत्र भाई मागिए जदि आपण माने केभी भी रिव्यू चार्ज नेबेनी हला एई जो नोट देखुचंती आर वैल्यूएशन 3000 टका 786 नंबर रहिथिबा दरकार सीरियल नंबर 8DG रहिथिबा दरकार हला 410 786 नंबर रहिथिले 3000 टका रे आपण मध्ये याको सेलिंग करि पारे आपण सामना रहला आपण देखि परथिबे 3000 टका रे याको सेलिंग करि परिबे हला 100% ग्यारंटी सहित जो लिखा है आपण देखि परथिबे सेति पई तो तंकर एटा गोटे पर्सनल आईडी हैला तो नेक्स्ट नजर कोन अछि आ गुटे आपण मन को मध्य मु देखौछि गुटे 10 टंकिया नोट हैला ए 10 टंकिया नोट सीरियल नंबर ध्यान देके देखंतु 060288 हैला ये है फ्रंट साइड रहिछि ए बले चिन्ह रहिथिया दरकार आर दाम हैला 4000 समथिंग भीतर रखा जायछि देखे भी पाइछि व्यस्त होंतुनी किंतु आर मेन इंपोर्टेंट नंबर कौन आप जाने ब्रेक साइड देखले फ्रंट साइड रो आर थिबो 10 CD लिखा आइथिबो एठी 10 CD लिखा आइथिबो तापरे आपण मन के चिन्ह रहिथिबा दरकार हला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा आइथिबा दरकार तापरे आपण सीरियल नंबर रहिथिबा दरकार C32 लिखा आइथिबा दरकार जहार वैल्यूएशन आपण सामने रे म आपण मन को देखौछि देखंतु वैल्यूएशन हैला 4500 टंका लिखा जायछि हैला इमेज रे जहां भी कहले एडी सब मेंशन करी लिखा जायछि आर आकु जदि बिक्री करिया पई चाहउछंती आपण पाहर अछि ताले आपण मध्ये आकु बिक्री करि परिबे
4,500 ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ନୂଆ ନୋଟ୍ଟା ଏଟା, ହୁଏତ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଏଟା ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି 57K 786 118 88 ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ ଏନ୍ ମଲତ୍ରା। ଏଠି ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି ଏନ୍ ମଲତ୍ରା ଥିବ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ 5,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ମେନ୍ ହେଲା ଆର ଏଇ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ 786ରେ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖିଲେ, ବ୍ରେକ୍ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏନ୍ ମଲତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ 786 ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 12,000 ଟଙ୍କା, ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ। ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରୋ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଜିରୋ ଜିରୋ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 888 ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି ଆର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 10,000 ଟଙ୍କାର ସେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ତା ବ୍ରେକ୍ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ବ୍ରେକ୍ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ରେକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆର ସିଗ୍ନେଚର ସଞ୍ଜୟ ମଲତ୍ରା EPQ66 ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ 66 ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ କଲି। ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ମେନସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି 25,000, ଏବେ ଲେଖାହେଇଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାହେଇଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି coinbase.com ଉପରୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଟଙ୍କିକିଆ ଗୋଟେ ନୋଟ୍। ଆର ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିଆହେଇନି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି 3,000 ସମଥିଙ୍ଗରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 1940 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆର ମସିହାଟା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କି ଯାଇ କରନ୍ତୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ। ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯଦି ହୁଏତ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ଯିଏ ଭାଇ ମାଗୁଛି ତାର ଟୋଟାଲ୍ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାଠୁ ବେଟର୍ ତୁମ ପଇସା ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସିବ ଆଉ ନିଜେ ନେବ।